गुरु इजेल रु केंदार बाहर मु इजेल बहुत स्ट्रांग ता रे इजेल बहुत स्ट्रांग ता केंता कर बाहर मु जे इजेल रु पूरा सुनाबो अयो रामा केरे काने कमा अयो रामा 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 अयो रामा 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 राम आम गो चगी चगी केचा ही गल देखु काना जुरिया मुई जुर्बी नहीं नहीं मुई जुर्बी माने चुपचाप ठाव तो मुई एंजो एक मिनिट मोर इंट्रोडक्शन दे सुन तापर जुर्बी केरे उड़ुची गुरु 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 केरे उड़ुची गुरु 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 और मोराज गुरु 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 एक मिनट चलो चोटिया केरे उड़ुची और मुई रात करूची काई बोला तमे तो कहला गुरु इलगुन हलबनी एते लामे हली नहीं मुई तो दिथर डागली गुरु गुरु बोली ओरे भूका सलाय मगे तो गुरु बोलछे तो बोली पारथि तो ता बुढ़ा बा भूके स्वाबर आसो ए धरो ए धरो अरे मुके नहीं से रे एता के धरो ओला धूचे अयो रामा मेरे पास नहीं आया उड़िया तिको मेरे पैसे को डाकू माने नहीं करी गाने मेरे पैसे को लेने के जाना डाकू हाँ जैसे क्यों मनाना ठीक कोई मोना हला चक्रवर्ती स्वाई से सोला होचे बेसी टाई से सोला के नहीं धरवा तक करन पेन छुई भी नहीं लेट्स गो
मुझे स्टार्ट सार भरले আমি দা তোর শাড়ি আরে সেটা চেঞ্জ করো জলদি আর ধরো বেশি নাক করুছিল রে আলুরা এই লগে ডাকুই আইছে আলুরা পিন্দি করি নাই এটা আমার তো দা ওই এই ফটো না দিরা তোর বড় দা দেখ দেখি দে হ্যাঁ আর বড় দা দেখে আইছে ধরো হো আমি দা তোমার বাল বুলি সকল আমি ধরছি চল চল ধরো এই কি ইন্সপেক্টর কেলা কো সারা টাইম কে খেলা বলতে বাসি খাওয়ার টাইম থেকে গল না তো এটাকে শ্বশুর ওর মনে চুকি দিলে তো খাবো রে ছটফটি করে মরবো রে মুরুক পুলিশ কাকে মুরুক বল রে সলা সলা নি বলবো রে সলা স্যার ও পিটি নি পারাইবে উপর অর্ডার আছে তো তো দেখি নেবি রে ধর মনে কর দেখ হ্যাঁ স্যার ইলগন কেনবার জিবু নেই यस স্যার ইটাকে যোগী করা কাছিবু यस স্যার ইসলা বহুত দিমাগ দেখোছে यस স্যার ইতি ঠিবা রাখা দরকার ভাজা মনে কেন তাড়াতাড়ি করতেছি তোমার শালি চুলা ওটা সেটিং করে দেবো বুঝছি আজ্ঞা রেশন কার্ড কি কি মিলবা ওই यार सोचे देखी রেশন কার্ড মিলবা যে केन ड्रामा करवारू कॉलेज रे हैं आया गोटे मो सता तू क्या करी आसली लोगे हैं बसर देखिस आमे जेल के आम के जेल ने रखो होए मु तो भोजी दोचे जे गोटे गोटे कर सबके देवी बिना दोष रे जेल भीतर नहीं रखा रे बाबू दो किससे था वो ये मारो आजा ओके काना आला रे तुम देख मोते नहीं आसी हां देखो तुलु जे इलोगन केनमार जीबू नहीं यस सर इटा के जोगी करा काथिबो यस हाँ इलोगा थिबू इबाठा बाटुन केनमाटे जीबू नहीं इलोगा का थो तुम कहीं लोग किना समझ रे ये तो कोयला जेल के गले गुरु के छड़ा होगा लगे जेल के असली होय रे टांगरू तू टांगरू तोर बुद्धि भी टांगरू गुरु इजेल रु कंदार बाहर मु इजेल बहुत स्ट्रांग ता रे इजेल बहुत स्ट्रांग ता केनता कर बाहर मु जे इजेल रु पूरा सुनाबो हेलो
हाँ सर हाँ पहुंचे सर जपड़ा ना तो हाँ हाँ पहुंचे सर हाँ रखुचे हाँ सर इलागोन किन बाटे गुतबू नहीं जानी तो यस सर मुजफ्फरना अर्जेंट मीटिंग उठाते जीगर आते जीगर पोले आसवा नहीं तो यस सर जो चे देख गुतबू नहीं लगो यस सर आज्ञा कहीं जो आज्ञा जपड़ना के কেন বিরিয়ানি বনাচ্ছি বলছিলি 3 টাইম দেবো 3টা লোক আছে ওই তুই কে মোর জয়ে যে বিরিয়ানি আইন দিবি বিরিয়ানি খোঁজ ও আইয়া মুই তো মোর জয়ে এই দুইটা জয়ে নি যে মোক গুটে কি আইন দেব না হো চলবা না তুমকে হাড় উড়ি জয়ে হি আইছি দেখ ছাড়বো নে তারা তুই খুলবু বিনে এক উকা লাগলে বিনে খুলবু কি মুতমা এই দুটো यस স্যার দাদা ও দাদা তোমার ঘরে সব ভাল ভাল কে এটা ভাল ভাল আড়ে আমারি সারগড় তো ই বাটে হে বাটে করি করি তো রাতের দিন হইছে না কেটা হলে ভাল বলবো সত না ই দুনিয়া না চোর বঙ্গর যেতে হি যে নিয়ে কো সীমা বাড়ি হয় হয় ই কে ধান করছ তোমার তুই 1010 ফুট করছে 1010 চাঁদি ফুটি গেছিল আমার সে বর্ষ করছিলি যে বাকস না ঠান্ডি ধরছি পয়সা উঠলি আছে ইঞ্চি ইঞ্চি সতে কে হ্যাঁ এ দুদা সকাল আর বরস ফরস টিকে নিকলা ঝাড়া বি নিকলা তো যে দুদা ভাঙ ভুং ধরছ কে ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖେଇଦେଲି ଆଡ଼େ ଆଗନୁ ମାଗିଥିଲି ଦିଶିଛି ନା କାଁ କରବ ଥୋତନା ନୁଗଲି କରିଦେବି କାଁ କାଁ ଗୁଡ କର ହେନ୍ତା ହେଲେ ধর গিঞ্জি করাস দুইটা আনবো না তোমার গোটে আরে আমি গোটে হাবা না हाँ सर जपटना जीतली सर हाय नमस्कार हाँ सर हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार रहली सर हाँ हाँ नहीं जेल के दिया सीता कहीं कौन है हाँ कहीं कौन है हाँ तो कई लोग थिरू गए लीजिए हाँ हाय नमस्कार चल काई जीवरे सोले थावो चल आज्ञा झाड़ा और तो होते तो थिला ना झाड़ा उड़े स्टीम आज्ञा पूरा सीरियस झाड़ा कांता जे हगलू ना के होके नेबिता हैं हगलू ना के जो ना हाथ जी चा हेलो फ्रेंड वीडियो केंता लागला आपण माने कमेंट माध्यम निश्चय जणाबे और आवर इनती वीडियो देखबार लागि लाइक गोड करमे और सब्सक्राइब करमे जेंति की तुम सब वीडियो देखि पारबो तो वीडियो तो ई लोग एंड ही गला और गोटे वीडियो में मिलमा तब तक के लिए बाय।